U vegetacionom periodu usjeve je potrebno pravilno njegovati, odnosno navodnjavati i prihranjivati odgovarajućim količinama đubriva. U svakoj fazi rasta i razvoja povrtlarskih biljaka postoji karakterističan zahtjev za odgovarajućim hranjivima. Upravo iz tog razloga pravilan izbor vrste i količine đubriva presudan je za rast i prinos usjeva. Tema današnjeg videa je folijarno prihranjivanje biljaka. Potreba za ovim načinom unošenja hranjivih materija javlja se kada postoji nedostatak određenog hranjivog elementa u zemljištu ili kada korijen biljaka nije u stanju da apsorbira potrebne količine hranjiva zbog nepovoljnih uslova. Kada se dogodi nedostatak hranjiva, biljke pokazuju vizualne simptome i određene poremećaje u rastu, uključujući smanjen rast, smanjen vegetacioni period, obezbojenje listova kao i smanjen rast korijena. Značaj folijarne prihrane, to jest prihrane preko lista, je u tome što hranjivo brzo dospijeva do hloroplasta u listove, gdje se vrši proces fotosinteze. Stepen iskorištavanja hranjiva unijetog na ovaj način izuzetno je visok. Vizualni simptomi često se mogu zamijeniti za napad štetočina ili neke druge simptome kao što su suša, loša drenaža ili loše zemljište. Međutim, poljoprivrednik mora imati veliko iskustvo u prepoznavanju pravih simptoma kako bi bio u stanju da pravilno odredi daljnje korake. Svaka povrtlarska vrsta tokom svog rasta i razvoja, u zavisnosti od fenofaze u kojoj se nalazi, ima određene potrebe za hranjivim makroelementima poput dušika, fosfora, kalija, kalcija i magnezija, te mikroelementima poput bora, željeza, cinka i bakra. Ove količine ne mogu da se obezbijede prilikom osnovnog đubrenja zemljišta, pa se iz tog razloga moraju dodavati tokom vegetacionog perioda fertigacijom i folijarnom ishranom. Folijarna đubriva moraju da se usklade sa fazom razvoja u kojoj se biljka nalazi. Kod fertigacije se primjenjuju kristalna vodotopiva đubriva. Mogu se primjenjivati i folijarno u kombinaciji sa mikrođubrivima. Folijarna prihrana pomaže brzo i kvalitetno otklanjanju nedostatka kalcija, magnezija i mikroelemenata poput bora, željeza, cinka, bakra i drugih. Neki elementi poput kalcija, željeza i bora slabo su pokretljivi ili gotovo su fiksirani u zemljištu i veoma sporo se prenose kroz biljku, tako da često dolazi do pojava nedostatka tih elemenata iako ih zemljište sadrži u dovoljnoj količini. Pa otklanjanje nedostatka ovih elemenata vršimo upravo ishranom preko lista. Folijarna prihrana također se preporučuje kada dođe do oštećenja koja su izazvana vremenskim uslovima, kao što su kiša, grad, vjetar ili oštećenja od bolesti i insekata, kao i fiziološka oštećenja kao na primjer sunčane pjege. Folijarna prihrana utječe na povećanje prinosa i preporuča se i pri intenzivnoj povrtlarskoj proizvodnji.
U pojedinim fazama biljke u nadzemnim i podzemnim organima moraju imati specifičan odnos azota, fosfora, kalija, kalcija, magnezija, sumpora, željeza, mangana, cinka, bakra i bora. Prihrana biljaka može puno da pomogne u regulisanju ukorjenjavanja i početnog rasta, vegetativnog porasta, formiranju rodnog potencijala i rasta plodova ili veličine vegetativne mase i održavanja osnovnih životnih funkcija biljke. Do intenzivnog ispiranja hranjivih elemenata najčešće dolazi uslijed čestog zalijevanja. Iz tog razloga neophodno je prihranjivati biljke kako zalijevanjem, tako i kroz folijarnu prihranu. Kao primjer navesti ćemo optimalne vrijednosti đubriva kod paradajza. Kod fenofaze ukorjenjavanja, to jest nakon rasađivanja, odnosno prvih 15 dana, trebalo bi koristiti vodotopiva đubriva koja imaju odnos NPK hranjiva 1:1 ili 10:40:10. U tom omjeru veća je zastupljenost fosfora koji je biljci najpotrebniji upravo u ovoj fazi kako bi se što bolje ukorijenila i prilagodila novom okruženju. Naravno, da bi se biljka i dalje u cijelosti kontinuirano razvijala, u prihrani moraju biti zastupljeni i drugi elementi samo u nešto manjoj količini. U fenofazi od početka cvjetanja do formiranja prvih plodova trebalo bi koristiti đubriva koja imaju jednak odnos NPK hranjiva u omjeru 20:20:20. U ovoj fazi potreban je i element bor u ishrani biljaka. Na ovaj način biljka dobija podjednak omjer svih makroelemenata i ujednačeno se razvija, kako korijen, tako i biljna masa, te se biljka priprema za cvjetanje i davanje prvih plodova. Jedan od elemenata koji ima značajnu ulogu za oplodnju i formiranje plodova je bor. Bor je teško pokretljivi element i njegov nedostatak prvo se primjećuje na mladom lišću koje postaje smežurano sa izraženom hlorozom. Osim ovog simptoma, nedostatak bora uzrokuje i smanjenje broja oplođenih cvjetova, ali i deformacije plodova. U fazi intenzivnog rasta plodova i otvaranja pete cvjetne grane trebalo bi upotrebljavati đubriva koja imaju skoro jednak odnos azota i kalijuma i upola manje fosfora, to jest omjer 20:10:20. Također u ovoj fazi biljke imaju potrebu za kalcijem. Od početka zrenja plodova do početka same berbe trebalo bi koristiti đubriva koja imaju odnos NPK 2:1:4, to jest 20:10:40. U fazi intenzivne berbe plodova treba upotrebljavati đubriva sa niskim sadržajem azota, a visokim sadržajem kalija. 4:10:40 je omjer. U ovoj fazi biljke imaju potrebu i za kalcijem. U većini slučajeva, to jest kod većine proizvođača vodotopivih đubriva, koristi se omjer 20 grama na 10 litara vode. Ovako pripremljenu prihranu možete koristiti na oba načina, kroz sistem za navodnjavanje kap po kap i kao prihranu preko lista biljaka. Potrebno je samo dobro rastopiti đubrivo u vodi miješanjem te paziti da ne ostane mrvica koje bi mogle praviti problem prilikom špricanja biljaka, da vam ne zatvore otvore na šprici.
Pored granuliranog i kristalnog imamo i tečno đubrivo koje je vrlo jednostavno za upotrebu. Odmjeri se prema uputstvu i rastopi u vodi. Postoji velik izbor tečnih đubriva koje se koriste u različitim fenofazama biljaka. Mi smo za naše mlade biljke odabrali Trainer, tečno organsko azotno đubrivo kao sredstvo za početnu folijarnu prihranu. Prisutnost organskog azota omogućava da proizvod bude energetski aktivan u razvoju biljaka, pomažući također prevazilaženje klimatskih stresnih situacija. Trainer se brzo apsorbuje preko lista i translocira se u tkivu biljke i u roku od nekoliko sati može izvršiti svoje dejstvo u biljci. On ima velik spektar djelovanja, pomaže biljci tokom bilo kakvog stresa kod izrazitih vrućina i hladnoća, male osjetljenosti, oštećenja i sl. Potpomaže rast biljke i olakšava najosjetljivije faze razvoja tokom rasta, formiranja plodova i rast samih plodova. Idealan je i dodatak za tradicionalno đubrenje da bi se dobili visoki prinosi i kvalitetni rezultati, zahvaljujući biološki aktivnim supstancama, aminokiselinama i vitaminima koji potpomažu fotosintezu i fiziologiju biljaka. Mi smo na 1 litru vode dodali 1,5 ml sredstva i s tim rastvorom pošpricali naše mlade biljke. Prednost same folijarne ishrane je i to što je ovu mjeru moguće izvoditi i više puta u toku vegetacije, tako da se može utjecati na opšte stanje usjeva, povećanje prinosa i naravno poboljšanje kvaliteta povrća kao i povećanje otpornosti na bolesti i štetočine.